Okay, so malam Rafizi pun dah cakap, okay, siapa yang tak register ataupun tak update sebelum 31 Mac, okay, mungkin tercicir. Lepas tu dia kata dia akan buka berkala. Okay, dengar betul-betul ya. Dia kata dia akan buka berkala. Bukan ke masa awal-awal dia launch, okay, naratif dia Rafizi, okay, dia kata sistem padu ni so comprehensive, okay, dia nak tahu almost real time daripada geomapping. Orang tu duduk dekat Keramat ke, orang tu duduk dekat Kerinci ke, ataupun orang tu duduk dekat kampung sekian-sekian, ataupun dekat Kuala Selangor, ataupun dekat hulu-hulu dekat kampung sana, dekat Sungai Tinggi ataupun Tanjung Karang, ataupun dekat mana-mana lah, ataupun pelosok dekat katakan kawasan kemiskinan, contoh di Sabah, Tonggor, Kinabatangan, okey, ataupun Kalabakan, ataupun Nabawan, ataupun dekat Sarawak, area katakan Limbang. Dia nak tahu almost real time. Tapi kenapa orang cuma boleh register sampai 31 Mac, okay? Lepas tu tak boleh register, lepas tu kerajaan akan decide bila nak update. Okay, ini beberapa soalan. Walanon yang dekat luar sana ni, pergi tanya dekat Rafizi, okay, daripada korang tulis komen yang merapu-rapu, orang kaya takut nak isi, orang kaya takkan isi, orang politik nak lari, dia tak nak isytiar harta, orang politik dia kena isytiar harta, okay, walaupun okay, daripada komen yang merapu-rapu macam tu. Sekarang ni, okay, ambil cabaran ni, pergi tanya dekat Rafizi, duduk dengan geng-geng JCOM korang tu, okay, sepatutnya korang keluarkan, okay, kenapa lagi daripada cuma 7 juta je yang register, baki adalah 15 juta yang berumur 18 tahun ke atas ya, yang masih belum register ataupun tak nak isi, bukan register lah, tak nak kemas kini, okay. Kenapa dia orang tak nak buat? Sebab dia orang ada banyak persoalan. Okay, saya cuba represent untuk dia orang ni. Saya tanya soalan. Okay, kenapa sampai 31 Mac saja boleh update, lepas tu tak boleh nak update? Dulu cakap almost real time geomapping, kita tahu dekat mana rakyat perlukan bantuan, tapi jadi kita akan salurkan direct. Okay, mungkin buat tiap bulan ataupun tak tahu, mungkin tiap minggu. Kalau katakan orang tu dulu kerja dekat, contohnya lah, dekat Tanjung Karang ataupun Kuala Selangor, mungkin kos hidup tak berapa tinggi, tiba-tiba dia pindah pergi KL tapi dia duduk dekat area Kerinci contohnya lah, ataupun sekarang kita panggil Bangsa South, okay, kawasan Fahmi Fadzil, okay. So dia akan ada kos, dia punya net disposable income, okay, dia jadi rendah sebab banyak kos kan. Sebab tu Rafizi nak buat padu. Tapi kalau dia tutup 31 Mac, beberapa persoalan. Satu, kalau tiba-tiba dia tukar kerja tempat kerja, kalau dia tak dapat update, bukankah net disposable income dia akan berubah bila dia pindah kawasan? Kalau tak bagi update, macam mana nak bagi? Okay, apa janji Rafizi dulu? Kedua, orang yang 18 tahun ke bawah, okay, sebelum ni masih ada tanggungan, even dekat data LHDN pun, okay, dia jadi tanggungan ibu bapa. The moment dia lebih daripada 18 tahun, okay, of course dia masih boleh claim lebih daripada 18 tahun, masih belajar di IPT atau IPTS, okay, masih boleh claim relief lah. Tapi persoalan saya, yang tak pergi IPT, IPTS apa semua tu, yang kerja gig ataupun jadi Grab driver ataupun jadi Grab food rider semua tu, ataupun food panda, okay, bukankah sepatutnya dia orang pun patut dapat bantuan? So tiba-tiba daripada 17 tahun pergi ke 18 tahun, you tak bagi update, bukankah golongan itu pun sepatutnya dapat bantuan? Okay. Ketiga, dulu kata sistem ni orang kata konon-kononnya foolproof, almost real time apa semua tu. Takkanlah sistem ni ada macam cut off. Okay, dia semalam bagi contoh macam e-filing ataupun macam bank apa semua tu. Come on lah Rafizi, okay. Takkan you tak boleh ambil data DOSM as of 31st March, you buatlah geomapping awak, buat analisa, bagilah orang update, still update. Apa beza kalau you 31 Mac you buatlah analisa as orang kata big picture, macroeconomics punya picture. Tapi bila sampai 1 April ataupun 2 April atau 3 April, bagilah orang masih update. So you buat analisa, you roughly dah tahu, okay, apa net atau geomapping, kawasan mana, kawasan miskin Tegar, kawasan mana, ataupun macam mana pola penduduk semua tu. Tapi you still allowing. Sebab kalau you tak bagi orang update, apa jadi pada orang yang tukar kerja, orang yang tukar tempat tinggal, orang yang tiba-tiba gaji naik, contoh daripada 3,000 adalah threshold, contoh, atau 2,000 threshold.
tiba-tiba dia dapat annual increment. Dari 2,000 dia pergi ke 2,500. Adakah kalau ikut logik awak, okay, dia sepatutnya tak layak, contohnya lah, dia tak layak untuk certain subsidi. So kalau you tak bagi dia update, okay, ataupun kemas kini kalau ikut cakap awak, bukankah you akan beri salah info? Okay, come on lah Rafizi, you can do better analysis. Ambil data as of 31st March. You can take the file, save it as a different file, okay? I'm just talking in a very simple word, okay? Buat analisa awak. Kenapa orang tak boleh update? Okay, dia bukan macam you bagi contoh e-filing. E-filing pun dia ada cut off 15 Mei. Tapi daripada 1 Mac, okay, sampai ke 30 April 5 Mei, orang masih boleh update. Orang update, dia still boleh dapat dia punya, orang kata rebate ataupun relief ataupun orang kata refund kepada dia. Okay, tapi just aside, saya nak tanya, okay, apa jadi, okay, yang soalan-soalan survey, okay, this is another point yang Rafizi semalam mention. Dia kata, soalan-soalan survey seperti berapa banyak loan, berapa amount dia, ataupun berapa loan peribadi ada. The question is, okay, adakah, saya bagi dua contoh seorang yang gaji 3,000 atau 4,000, okay, katakan gaji 4,000, seorang lagi pun gaji 4,000. Yang seorang lagi ni, yang seorang ni is a very thrifty, dia save duit banyak, dia tak ada loan lah. Katakanlah kita ambil just a best case scenario, I'm just making a bit dramatic, dia tak ada apa-apa loan lah, dia very thrifty, simpan semua. Yang seorang lagi dia ada loan peribadi, ada loan kereta, ada ni apa semua. So siapa yang patut layak? Okay, Rafizi, siapa yang patut layak? You suruh dia orang isi, and then you kata you akan guna algoritma untuk determine subsidi bersasar. So soalan dia, orang yang simpan, okay, thrifty, okay, duit tanpa apa-apa loan, okay, peribadi ke, kereta ke, ataupun rumah, you nak penalize dia ke? Atau you nak bagi subsidi kepada orang yang belanja sakan, dia tak pandai simpan tapi dia ambil loan peribadi, dia beli kereta mewah, dia beli apa semua tu, just because dia punya net disposable income lepas tertolak loan-loan semua tu, okay, you akan penalize orang ni, dan you akan support bagi subsidi besar. Apa you punya mechanism, apa methodology, okay? So Rafizi, come up with a proper plan, proper mechanism, methodology, okay? So masih orang tak clear, kenapa you buat macam tu? Okay, Walanon, tanya Rafizi, kalau buat macam ni, apa akan jadi? Okay, that's why, okay, so ataupun satu lagi, kalau orang tu dia ada loan, beberapa loan, 3 atau 4 biji kereta contoh, tapi dia cuma isi 1 atau 2, of course Hafiz kata dia akan cross check semua. Bukankah benda tu buang masa staff dosem untuk cross check apa semua? Okay, so although dia mungkin you kata you akan build AI lah, filter apa semua, tapi bukan kebuang masa. Lagipun you kata ini adalah survey question, just additional question. You pun duduk dalam corporate, okay, dekat Petronas, okay, you ada ICAEW, okay, kalau orang boleh tanya Rafizi, dia ada ICAEW, kalau tak saya daripada lepas dia belajar dekat LIS, belajar. Bukan ke garbage in, garbage out. Kalau orang isi garbage, okay, ataupun saya cerita sampah dalam padu, and then you use that, and then you buang masa staff dosa untuk cross check. Kalau katakan ada 10,000 atau 20,000 orang yang salah isi atau sengaja hide, you nak filter yang 20,000 orang tu, okay, come on lah, think about something better, okay. Satu lagi, okay, bukan gaya algoritma tu akan pening kepala kalau you bagi macam tu, okay. Apa dia punya kriteria algoritma tu? Walaupun you kata itu adalah survey question, it's not going to change. Tapi, benda you boleh makan nasi, just, okay, I'm just giving analogy macam ni. Kenapa you nak buat macam ni, Rafizi? What's so difficult? Okay, why you're making life difficult? Okay, so saya sambung satu lagi video yang pasal sebenarnya benda tu kita dah buat, okay, LHDN, STR ataupun BRIM ataupun IKASE. Why not you segregate? Okay, orang yang M40 dengan T20 ataupun B40 yang atas sikit, yang B10, yang B20 tu, boleh je dapat subsidi. Okay, I will explain a bit further the next video.